ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہیں قاضی صاحب؟ آپ نے جانا تھا؟ ہاں ہاں بھی جاؤ. یہ لوگوں کو بالکل صحیح ساتھی ہے. سردار گرچرن سنگھ جی ریٹائرڈ لیکچرر، سردار گرچرن سنگھ جی. تو جیسا کہ کہا پنچ میں پہنچنا ہے، 1-1:30 بجے تک وہاں پروگرام رہے گا. باتیں وہاں کھل کر کے ہوں گی، منشور کو لے کر کے بھی اور خطہ کے عوام کی فلاح و بہبود کو لے کر کے ٹنل کی بات کی ہے انہوں نے. ظفر اقبال خان منہاس صاحب نو پونچھ دی دھرتی تے جتائیے. یہ ساڈا فرض ہے، اسی اپنے فرض دی پہچان کریے. میں الطاف بخاری صاحب جی سنگھ جی نو پونچھ دے اندر ایک اچھی پدوی دیتی جاوے جس دے وچ بغیر مذہب و ملت ہندو ہوئے مسلم بھائی چارہ ہوئے ہر کسی دا دکھ بڑھتے ہیں. تے انت وچ میں انی گل ضرور کہہ دیواں اپنے پونچھ نواسیاں نو، جتھے جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اس بار اسی صرف گلاں نال ہی نہیں، اسی ووٹ اپنی جڑی ہے بیٹ دے اوتے پا کے ظفر اقبال کریے. اور اس کو پہاڑی نام دے کر کے پہاڑی زمرے میں لانے والی شخصیت ہے ظفر اقبال خان منہاس، جس نے 36 سال پہلے پہاڑی قوم کو شناخت دینے کی غرض سے کھلوایا اور بطور کلچرل آفیسر پہاڑی زبان کی شناخت کے لیے اور اس کی آئیڈینٹی کے لیے اور اس کو تسلیم کرنے کے لیے ایک مہم چھیڑی اور کلچر اکیڈمی میں بطور کلچرل آفیسر تعینات ہوئے. تب سے میں ان کے ساتھ ہوں. ایک فنکار کی حیثیت سے، ایک شاعر کی حیثیت سے ہم نے نریندر سنگھ جی، سرجن سنگھ جی، اقبال جی میرے کلاس فیلو ہیں یہاں، باقی میرے ساتھی اور باقی جو سنگت یہاں ہے، ست شری اکال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں پونچھ پہنچا تو سرجن جی نے کہا کہ 7 بجے ملنا ہے وہیں اپنے لوگوں سے، تو میں نے کہا یہ خوشی کی بات ہے. میں 2 ہی باتیں بتاؤں گا. میں یہاں آج اس لیے ضرور آیا ہوں کہ ہمارے ظفر اقبال منہاس صاحب میری جماعت سے کھڑے ہوئے ہیں آپ کی خدمت کے لیے. یہ نئی کانسٹیچوئنسی بنی، کہاں اننت ناگ، کہاں راجوری، کہاں پونچھ. مجھے لگتا ہے جسے کہتے ہیں نا ملن جموں کشمیر کا، شاید یہی ملن جموں کشمیر کا ہے. اس ملن کے لیے ہم لوگوں کو تکلیفیں تو کافی اٹھانی پڑے گی، یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی، لیکن مجھے پختہ یقین ہے کہ لوگوں میں آپس میں ظفر اقبال خان منہاس شاید پل بن جائیں گے اس پیار کے اور ان امنگوں کے دونوں سائڈوں میں. میری جماعت بڑی نئی جماعت ہے، 4 سال کوئی بہت بڑا وقفہ نہیں ہوتا ہے، لیکن میں آپ سب صاحبان کو ایک وعدہ کرتا ہوں کہ گرو مہاراج کی کرپا اور اللہ کی مہربانی سے آپ میں سے کوئی شرمندہ نہیں ہو جائے گا جو ہمارے لیے ووٹ مانگے گا یا ہمیں ووٹ دے گا. ہم وہ لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں،
اور सच के लिए ही निकले हैं। कोई इक़्तिदार की हवस नहीं है, किसी ताकजाम की हवस नहीं है। हाँ, खुद गर्जी जरूर है कि हम लोगों की खिदमत करें, हमारी आखिरत ठीक हो जाए। यहाँ मेरे भाई ने कहा कि हम चाहते हैं जो भी हमारी कौम का ख्याल रखे, तो क्यों नहीं। जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में हम सभी हैं, और जब तक ना सभी फूल एक जैसे खिले हुए हों, मुरझा हुआ गुलदस्ता किसी को भी पसंद नहीं आता है, किसी को भी नहीं। और हमारी तो बात ही नहीं है, हम तो वो लोग हैं जो शायद अल्ताफ बुखारी का ख्वाब उस दिन पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं वहां उड़ी रहता हूँ, शाम को इनके पास आया करूंगा, बाइक पे लाओ चाय आप। तो हम तो वही लोग थे ना, हमारी कल्चर की वही बुनियादें हैं। मैं अपनी जमात की ओर से खाली ये वादा करूंगा कि इस सिख कौम को शायद हम जानते हैं इज्जत भी देना, और जितनी हमें समझ है, हमें कुछ ये भी मालूम है कि आपके इश्यूज क्या हैं, लेकिन फिर भी मिल बैठ के इश्यूज सॉल्व भी होते जाएंगे, बनते भी जाएंगे। वही तो जिंदगी का कारवान वैसे ही चलता है, जहाँ इश्यूज रुक गए वहाँ जिंदगी रुक गई। लेकिन जिंदगी में इश्यूज हल करने हैं, सबके हल करने हैं, एक दूसरे के भी हल करने हैं, आपकी संगत के भी हल करने हैं। और मैं कम से कम एक क्रेडिट तो ले सकता हूँ, को बैट पे मोहर लगानी है। मैं यहाँ पॉलिटिकल ऐसी तकरीर नहीं करना चाहता हूँ कि गुरुद्वारा सामने है, शायद गुरुद्वारे में जो बातें होती हैं वही अगर लोग सुनेंगे, उसी से सब मसले हल हो जाते हैं। तो मैं यही अपील करूंगा कि हमें मदद की जरूरत है, ऊपर वाले की भी मदद रहनी चाहिए, आपकी भी मदद रहनी चाहिए। आपकी मदद से हम ये लक्ष्य इंशाल्लाह पार करेंगे। फिर आप देखिए, शायद आप कभी पछताएंगे नहीं, जो हम रिवायती सियासतदान नहीं हैं, जो कहते हैं करते हैं, हम अपनी जबान पे गर्दन कटवाने वाले हैं। शुक्रिया, वसलाम। बच्चे नहीं पढ़ते, वो टीचर पोस्ट फिलअप नहीं होते, लेक्चरर पोस्ट अब वाइंड अप होने लगे। आपको भी पहल करनी पड़ेगी, अपनी जबान बचाओगे तो सब कुछ बच जाएगा। आज 36 साल के बाद कहते हैं ना, पहाड़ियों को अपना हक मिला। हम नहीं कहते हैं आप 36 साल इंतजार करो, आप 36 महीने में ही बच्चों को अपनी इस जबान की तरफ लगाओ तो हक क्यों ना मिलेगा। ये जबान है जो इम्पोर्टेंट है। शायद कहीं इस डेवलपमेंट के दौर में हम अपनी मादरी जबानें भूलने लगे। हम कश्मीरियों में भी हो गया, बच्चा पैदा हो गया, उसको माँ कहती है, अंग्रेजी से शुरू करती है और अंग्रेजी पे ही खत्म करती है। फिर जब हमें याद आता है तब बच्चा इतना बड़ा होता है, उसको समझ नहीं आती। इसी तरह आप लोगों का, फिर भी आपकी हमसे बड़ी मेहनत ज्यादा है। आप लोगों ने फिर भी अपनी जबान को, कल्चर को, और जो आपको जज्बा एक है इंसानियत की खिदमत का, मैं सलाम करता हूँ आपको। उसमें आप किसी मजहब का ये नहीं देखते। जिस पे मुसीबत आई, मतलब है सरदार खड़ा है। 4 सरदारों को कहीं खड़े देखो तो देखो कुछ ना कुछ जरूर मुसीबत किसी पे आई है, वो खड़े इसलिए हुए होंगे। इसलिए उस चीज के लिए आपको मुबारकबाद है। खुदा करे, गुरु करे कि आप में ये जज्बा बना रहे, कि इसी जज्बे से इंसानियत जिंदा है, और जब तक इंसानियत जिंदा है दुनिया कायम है। सुबह ठीक हो गया। फिर वो कल एक्चुअली शहबाज ने वहाँ फंसाया उनको, वो अपने लोग लेके पहलगाम गया था, और फिर सुबह ठीक कराया, वो सुबह ठीक कराया, सुबह सुबह वो सबके पास घर में पहुँच गया था। ऐसी पार्टी ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ ਜੋ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇਗੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ।
بہت بہت دھنیواد جی. ST ملا, یہ آواز نہ اٹھتی تو میرے خیال میں آپ کو کسی نے ST اسٹیٹس دوں گا. تو آج گرچرن سنگھ جی اور اقبال سنگھ ہمارے دو یہاں پر صاحب موجود ہیں جو پچھلے کئی دنوں سے اس مہم میں لگے ہوئے ہیں اپنی پہاڑی قوم کو جگانے سے. جتنا میں ہر ایک سے اپیل کرتا ہوں, میڈیا شاید اسے پسند کرتی ہے کہ یہ پہاڑیوں کے ووٹ ڈھونڈتے ہیں یا یہ گجروں کے ووٹ ڈھونڈتے ہیں یا سرداروں کے ڈھونڈتے ہیں. ہم سب کے ڈھونڈتے ہیں, کیوں ہم سب ناگرک ہیں جموں کشمیر کے. اور میری اپیل ہے سبھی لوگوں سے, ہماری جماعت بہترین آپشن ہے, نئی جماعت ہے, ہم پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے, ہم کسی ایسے اسکینڈل میں پھنسے ہوئے لوگ نہیں ہیں. ہم آپ کی خدمت کے لیے نکلے ہیں اور ہمارے پیچھے کچھ ہم نے حاصل کیا ہے ان 4 سالوں میں. اگر 370 اٹھا, اس کے بعد کوئی بھی یہاں آ کے زمینیں خرید سکتا تھا, جموں کشمیر کی نوکریاں لے سکتا. میں نے نوجوانوں کے لیے جا کے اپنی جماعت کو داؤ پہ لگا کے ہم دلی میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے ملے اور زمین نوکریوں, سب نوکریوں پہ جموں کشمیر کے واسیوں کا حق واپس لایا. ہم نے اسی طرح زمینوں پہ جموں کشمیر کے واسیوں کا یہ حق رہے گا, وہ آرڈر نکلوایا, نوٹیفیکیشن نکلوایا. میں اس بنیاد پہ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک ووٹ لیے بنا آپ کے لیے یہ کیا. اسٹیٹ ہوڈ لانی ہے, FIR کلچر ختم کرنا ہے, PSA کلچر ختم کرنا ہے, مذہبی ہم آہنگی رکھنی ہے. سر کس نے آپ کو بولا نہیں ہے, یوتھ کی ونگ بھی ہے اور یہ بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے. یوتھ کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا ہے. 45% ووٹر آج یوتھ ہے. اور اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے سپورٹ مانگنے کے لیے آیا ہوں, کمیونٹیز میں جا رہا ہوں, ہر ایک کو جا رہا ہوں اور ان سے بھی سپورٹ مانگوں گا.